Ok. Salam alaikum Malidon. Abalmaken na udenge do amara sila juri chercheur. Ameka ye bi dombena duguje kando. Est-ce qu'il y a famu? Aya me bi ka foko atakera mondoro. Meme mi fo awye. Mi yere beka andabal banfolo ataki yere te amena do atak la. Ameka ye Mali activiste do beka nintaga ke nisodia kwe. Atakera na mondoro. Mali activiste do beka ni kota kake inafo kolo be transition la gauche nini kwe. Donc armée ka attaqué ode do sakwe. Armée ka essaya famu et armée ka kele terroriste ka bi armée ka donc ja ode do sakwe. Mais nebe nyere yininga faso dimaya bimi. Nebe nyere yininga o. C'est-à-dire est-ce que do ka ye ko Mali dendo faso dendo ko attaque kera mondoro lube ko tako ke nisodia kwe adobe jamana koga ko ke fierté kwe adobe jamana koga activiste do mais ne dabal be bangwa en même temps kata galon tige mi make kata bilan fudo fo kasro bilan make armée ma communiqué état major ma communiqué kata bilan fudo takibe malidon akli wuli ka malidon eti avon ko wuja pampa même mi fo awye Malidon ayaw akli sigi iko ngomirana mode. Tiens donc mondoro atakera. Anga straso ripostera. We teya yere dike. Iba do seya manjugu. Mais sato ka barake. Isato ka dimindo jugula. Isato est-ce y a famu ka jugu fa ku boronto ku matériel détruit. Aba kalama obe mo nimisi wasa. Obe mo nimisi wasa. Obe mo nyina iga pertikos. Mais mi fo awye. Mondoro attaque la. Obe ga bilan mi fo réseaux sociaux ka activiste wara fait. Amakete ne ato bilan mo. Ato bilan mo bi, ato bilan mo sini amakete. Anga ostrasi hake masa. Mais on me mindo. Un mi faga terroriste la mbalmo aga boaglima. Abiko tesit attaque. Yoro anga finitigi do olu bonala unina mais ay mi faga ay munu faga tesit mondoro bilanga chanoe malido anga avion nye bara yere de anga avion willa sanfe we buntenu siso mo nuna mo shire mabo avion munu mambulo mana avion terre avion munu mambulo avion laki kaw yere de do anga hélicoptère anga super ticano olu willa dro mondoro kele miniti bisawo ye kele ban wa soro nana mo chew attaquer duguma olu resistera o ye kele ke o ma se ka mondoro kamne o be ka ta kuma min fo ku ye kamne tiente o ma se ka mondoro kamne mondoro kama se kamne donc malidon akana paniquer aida esia famu aida ka armée la aito asimi nunungo kibe armée ko armée attaquera kibo tako ke qui veut transition la gauche qui veut tako ke ko transition de sera ko transition me galonde la billahi be fukuna no de fo kabri transition ndamne la kabri shogel kera premier ministre Assimi ngera président attaque femme kera Mali armée la ibe yiningal lege Mali armée joli faga uma delga Mali armée ga kamene o make abada embuscade ma delga ke ka embuscade la rodia du sou ku ou segina Oumana embuscade ke ou bébé tout sur le terrain ou embuscade bedda be Mali armée là. Ayou ka matériel min détruit. A blawa ki la ko mondoro terrorisme tena sari mondoro niveau là terroriste tena tourner ka be Mali armée ke. Ni français djihadistes nege kay na o ke Mali armée ka on ta todo mais o ta do kan la benendo billahi o ta do ngan la benendo. O ta do ko mina mamulo o ta do ko matériel ba amulo o ta do ko chawbe amulo. Chew yu nindi ou ye keleke kake esi ya famu anga avion à moins de 30 minutes olu fene nana olu ye bombardement ke sans faire anga duguma mo olu be bombardement ke duguma terroriste ou ye mo mi fogola nte bla armée be kla ka bilan communiquer mais ay mo mi faga terroriste la billahi aga boatlima donc akana paniquer c'est-à-dire où est information colonne de mogo akili la kube mogo ka moral sapé tiens do anga mogo do sara mais we nombre mfo wala atobo anga mogo munu sara
Ame doa ke ala ka hinɛ u la, ala k'u da yɔrɔ suma, ala k'u jigi yɔrɔ ɲa, k'u fara silamɛ siw kan. Sebe siw de don. N'u nana hommage national ka k'u ye, mais wallahi ne tɔ sɔnna an ka armée ye de. Ne tɔ dara an ka armée la de. Ne kontanenba de don bi an ka armée la. Mun ne se ka don an na? K'i bɛna k'i bɛ bi an kan k'i kɔ don an, o banna. N'i nana ka bi an kan, billahi ni nin tɛ segin. Bi Mali armée bɛ ten. I binna an kan, i ni nin tɛ segin. Wa an t'i to yen dɛ. K'i bɛna bi an kan o dɔrɔn tɛ dɛ. An bɛ t'i ɲini f'i sigiyɔrɔ la. Actuellement, ratissage bɛ yen o. Ratissage. A y'aw disi gosi n'a ka armée ye. A ye nisɔndiya n'a ka armée ye. U ye monnaie de don rebelles la. U ye dimi de don djihadistes la, disons. U ye djihadistes écrasé de Mondoro. U ye ta tugu la. U t'a dɔn, c'est-à-dire djihadistes ma minɛ cogo sɔrɔ an ka avion na dɛ. U ma minɛ cogo sɔrɔ an ka avion na. U ma minɛ cogo sɔrɔ an ka frappe la. An y'o de fɔ. Mali avion kelen a bɛ se ka pick-up 100 détruire. Pick-up 100. Ni avertissement de cɛ o cɛ dugu tɛ yen bi. Actuellement dugu tɛ Mali kɔnɔ ko Mali armée tɛ se ka dugu min occuper a dugu tɛ yen. Bi moyen bɛ armée bolo k'an ka territoire fan bɛɛ k'a bɛɛ occuper, wallahi a moyen b'an ka armée bolo. Bi a b'a bolo. Bi cɛw b'an ka armée bolo. Bi minɛnw b'an ka armée bolo. A ye dan ka armée la, a ye to autorités kɔ. Nin yɔrɔ la wallahi n bɛ Sadio Kamara fo. Sadio Kamara wallahi m'a fo nin yɔrɔ la. Parce que a ye sanfɛ minɛn minnu di an ma, ale ni Assimi ni Choguel, o sanfɛ minɛn ninnu jɔda de ka bon kɛlɛ la, o jɔda ka bon. Ni kɛlɛ gɛlɛyara, en 30 minutes an ka avion bɛ se. An ka avion mankan dɔrɔn billahi a bɛ terroristes laboli. An ka avion mankan dɔrɔn. Kuma tɛ n'a ye bombe ci. A mana bombe ci, a bombe a bɛ se ka kulu fara. Hali ni djihadiste dogolen don kulu o de kɔnɔ, a bɛ kulu fara ka don djihadiste nɔfɛ. Cɛ, mulubaliya dabilara an ka armée la dɛ. Mulubaliya dabilara an ka armée la. Mais min bɛ ne tɔɔrɔ, activiste minnu, i bɛ taa k'i yɛrɛ ka faso la gosi, ka taa galon da i ka faso la, ka t'i ka faso tɔgɔ tiɲɛ, min ma kɛ armée la, ka taa o galon da armée la. Mais moi je me demande o tuma malidenya bɛ min? E bɛ se ka sɔn cogo jumɛn k'i ka armée labila, ka taa communiqué sugu dɔ kɛ, ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ, an ye victoire, an ye se de sɔrɔ. An ye mɔgɔ minnu faga terroristes la, billahi c'est énorme. A bɛ tila k'a bilaw mɛn, a bɛ tila k'a chiffre mɛn, a bɛ tila k'a chiffre mɛn, armée bɛ tila ka essayer an ka état major bɛ tila ka communiqué k'a kan. Cɛ, manamana ko dabila la an ka armée la dɛ. Minɛnw de bɛ an bolo, minɛn lakikaw. Blindé yɛrɛ de bɛ an bolo, carton tɛ ninnu yɛrɛ. Ni blindé ninnu tɛ se ka détruire. Minɛn min b'an ka armée bolo, an ka kan tɛ Mali la bi min bɛ se ka minɛ, a tɛ yen. Wallahi a tɛ yen. I bɛ se ka na ka attaque kɛ ka boli le k'i bɛ kan minɛ, wallahi a tɛ yen. Bi terroriste tɛ se ka Mali kan minɛ, djihadiste tɛ se ka Mali kan minɛ, a tɛ yen. Donc an ka to transition kɔ, an ka to Assimi kɔ, an ka to Choguel kɔ, Sadio Kamara u bɛ baara min na, a baara a nɔ bɛ ka ye, kɔnɔdimi tɛ dɛ, ɲɛdimi de don. O de la malidenw, n bɛ profiter nin yɔrɔ la, est-ce que i y'a faamu? N bɛ profiter nin yɔrɔ la malidenw k'a fɔ a ye, compte dɔ dayɛlɛlen don ko ka transition dɛmɛ, compte dɔ dayɛlɛlen don ka armée dɛmɛ, a y'a lajɛ a ka compte in alimenter, a ye wari bila compte in na. Malidenw a b'a kalama, kɛlɛ in filɛ sanfɛ kɛlɛ jɔda ka bon kɛlɛ in na. N'i y'a ye Mali bɛ ka victoire sɔrɔ bi, sanfɛla de don. Halisa malidenw sɛbɛn minnu ye an ka wari fara ɲɔgɔn kan, an ka dɔ fara an ka pankuru kan halisa, an ka dɔ fara an ka pankuru kan, an ka wari fara ɲɔgɔn kan, an ka taa di armée ye compte minnu dayɛlɛ, est-ce que i y'a faamu, ka transition dɛmɛ, an ka taa di halisa u ka sanfɛ minɛnw u k'a san davantage. Cɛ, an ka transition an ka u fo, an ka u barikada, an k'u fo, an k'u barikada. Donc an tɛna fɛn diyan, a y'a bila aw kunna, Mondoro attaque, Mali de se sɔrɔ, se bɛ Mali de kan. O bɛ ka minnu fɔ ko mɔgɔ hakɛ min sara a t'o bɔ. An ye terroriste min faga a tɛ se ka compter. An ye terroriste min faga a tɛ se ka compter. A bɛ tila ka na terroriste su mɛn. N'a ye terroriste su daminɛ min fagara, a b'a dɔn k'a fɔ k'an ka armée ye tiɲɛ ye. Donc bravo les femmes, bravo l'armée malienne, bravo Assimi, est-ce qu'il y a faamu, bravo Sadio Kamara, bravo à tous les colonels.
Abe bef monnaie doit armer la tournée. Peki akli la situation est sous contrôle. On est diminué du djihadisme là. Mais à famu, moi de be fait que jamana déstabiliser les informations. Mais quand toi tu sais, atete gatana we jamana déstabiliser les informations. Mais ni kelen konna la wala teke. Salam alaikum.